सग से निस्बत मुझको, सग से है निस्बत मुझको, सग से है निस्बत मुझको, तुझसे हर दर है सग सग, तुझसे दर दर से है सग सग से है निस्बत मुझको। मेरे गर्दन में भी है नूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है नूर का तेरा, हाँ मेरे गर्दन में भी है नूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सक है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सक है नहीं मारे जाते, हाँ इस निशानी
मेरे गले में रहे बटा तेरा। इस निशानी के जो सक है नहीं मारे जाते, निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सक है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे बटा तेरा। हश्र तक मेरे गले में रहे बटा तेरा। हश्र तक मेरे गले में रहे बटा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफे। तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसको शफे। हाँ तेरी सरकार लाता, तेरी सरकार में लाता, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफे। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हाँ जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आहे लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा तेरा। तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसको शफे। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफे। आता है रज़ा उसको शफे। लाता है रज़ा उसको शफे। हाँ तेरी सरकार आहे तेरी सरकार आहे तेरी सरकार लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। 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 वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
और किसी संगी जो कलाम पाक पढ़िए जुबान नल आके हाथ ने इशारे नल सवाब आपने मिलक कर। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ सब से गठियो।